हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आमे पेडागोजी एवं इवैल्यूएशन रो 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। सबले मने रखंतु, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ एडवर्ड थॉर्नडाइक, लेव वाइगोट्स्की, जॉन ड्यूई, आल्बर्ट बांदुरा। कौन है जीवो? एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइकर तीनटा प्राइमरी लॉ अच्छी। गोटे है लॉ ऑफ रेडीनेस, गोटे हूँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, गोटे हूँ लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस कौन? जेतेबेले पिलाटी पढ़िया पई पूरा रेडी थिबो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आउ जदि पिलाटी रेडी नथिबो, आमे ताको पढ़िया पई बाध्य करेबा, सेतेबेले से फ्रस्ट्रेटेड हे जिवो। तेणु पिलाटी रेडी थिला बेले ही आमे ताको पढ़ेबा दरकार। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कौन? गोटे काम को बार बार प्रैक्टिस करिबा। धरि नियंतो आमे मैथ करूचे, जदि किछि दिन पर्यंत मासे 2 मास 3 मास जदि मैथ करिबा छाडी देले, तेबे आमे भूली जिबा। जदि आमे रेगुलर मैथ प्रैक्टिस करूथिबा, तेबे हमरो मने रहिबो, हमरो मैथटा स्ट्रांग हबो। तेणु लॉ ऑफ एक्सरसाइज होउची प्रैक्टिस करिबा। तापरे ला लॉ ऑफ इफेक्ट। धरि नियंतो आमे गोटे पिला को कहिले तू गछरे पानी देई दे, तते मु गोटे सरप्राइज देबी। तो से खुशी खुशी रे पानी देदेला। कहीं देदेला कि सी गोटे सरप्राइज पाइबा आशा पानी देदेला। देन पानी दे सारा परे आमे ताको गोटे चखड़ी दे कहूचे जा बसी तू पाठ पढ़िबू। तो सेठी तार मोटिवेशन क्रिएट हबो कि हबनी? कारण से भाबितला ताको गोटे किछि भलो जिंस मिलिबो। आमे ताको तो एक रे पानी देवा पई काम रे लगेले, पुणी ताको जा पाठ पढ़िबू। छोट पिला तो बेसी प्राय पाठ पढ़िବାକୁ भल पांती नाही, बेसी टे खेलिବାକୁ भल पांती, बुलाबुली କରିବାକୁ भल पांती। से भाबियो कि ना मते आ किछि काम कले मु करिबिनी, आ मते काम कर साला परे पाठ पढ़ते कहउचंती। आ मु भाबिली मते गोटे कोन देबे, देखलक न देख मते पाठ पढ़ते कहउचंती। तो तार टे इफेक्ट भल पड़िला नाही। आमे जदि ताको पाठ पढ़िया बदल रे कहिथांते कि चाल एबे आमे तते कुआडे बुलेई नै आसीबा, से खुशी खुशी रे बुलियाକୁ जाइथांता। एवं आउ जेतेबेले आमे तो किछि काम करियाକୁ कहिथांते, से खुशी रे करिथांता। तेणु लॉ ऑफ इफेक्ट मध्य जरूरी। Intrinsic motivation is driven by rewards, punishment, internal satisfaction, grades. आंसर कौन है जीवो? Internal satisfaction. गोटे हूँ आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आ गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जेतेबेले कारणटा बाहर थिबो, अर्थात किछि गोटे रिवार्ड थिबो, जेमिति कि मनी, कैरियर, एग्जाम, पॉइंट्स, ग्रेड्स। कारणटा आम मन भितर नुहे, कारणटा बाहर अच्छी। किछु गोटे पाइबा आशार आम से कामटा को करूचे, सेटा हला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन? जेतेबेले आम मन भितर से इच्छाटा थिबो, से कामटा जेतेबेले करबाको आमे भल पाउथिबा, सेतेबेले सेटा हला इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जेमिति का पर्पज, इंटरेस्ट, तार से कामटा करिया पई इंटरेस्ट अछि, मास्टरी, क्यूरियोसिटी, प्राइड। तो एगुडा हला कोन ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Which of the following is an example of learning as an outcome? A student listens attentively to a lecture. एटा प्रोसेस हे गला, से सुनुची। A student participates in a group discussion. एटा भी हे गला प्रोसेस, learning as an process. A student can solve quadratic equation. पिलाटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करि पारुची, एटा होची आउटकम। तार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिबारे दक्षता आसी जाईची। A student reflects on their learning process. एटा मध्य हे गला प्रोसेस। तो कौन हे जिवो आंसर? ऑप्शन सी, A student can solve quadratic equation. Which of the following statements best reflects the humanistic approach to learning? ह्यूमानिस्टिक अप्रोच के देथिले? कार्ल रोजर्स देथिले। कौन हे जिवो? Learning occurs primarily through reinforcement and punishment. Learners construct knowledge through social interaction and culture. Learning focuses on the growth of the whole person and self-actualization. Learning progresses through fixed developmental stage. आर आंसर कौन हबो? Learning focuses on the growth of whole person and self-actualization. कार्ल रोजर्स सबले फुल फंक्शनिंग पर्सन एवं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उपरे गुरुत्व दउथिले। A learner can solve addition problems alone but needs help for subtraction, which represents ADL and ZPD respectively. पिलाटी मिश्रण
ନିଜେ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଛି। ତ ଏଥିରୁ ଏଡିଏଲ୍ କୋଉଟା ହବ ଏବଂ ଜେଡପିଟି କୋଉଟା ହବ? ଏଡିଏଲ୍ ହଉଛି ଯେଟା ନିଜେ ସେ କରୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଜେଡପିଟି ହଉଛି କ'ଣ? ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କାମଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଡିସନଟା ହେଇଯିବ ଏଡିଏଲ୍ ଏବଂ ସବଟ୍ରାକ୍ସନଟା ହେଇଯିବ ଜେଡପିଟି। Which type of achievement goal is linked with anxiety, fear of failure, and avoidance of challenging tasks? Mastery approach, mastery avoidance, performance approach, performance avoidance. Fear of failure, fail ହେବା ଭୟରେ ସେ କାମଟା କରାଯାଉଛି, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? performance avoidance. ଦେଖନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରୀ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେ କାମଟାକୁ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୁରା ଦକ୍ଷତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କରୁଛି, ସେଟା ହେଲା ମାଷ୍ଟରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍। କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ? ସେ ବାସ୍ ଖାଲି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କରୁଛି କିମ୍ବା ତା ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କରୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି, ତ ଏଟା ହେଇଗଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ୍। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଭଏଡେନ୍ସ କ'ଣ? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଭଏଡେନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାଟି ଫେଲ୍ ହେବା ଭୟରେ ସେ କାମଟା କରୁଛି କି ନା ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ି ପକାଏ, ଫେଲ୍ ହେବା ଭୟରେ, ଏମ୍ବାରାସମେଣ୍ଟ ଭୟରେ ସେ କାମଟାକୁ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଭଏଡେନ୍ସ। The school conducts only midterm and annual examination and ignores co-scholastic areas such as life skills, attitudes, and participation. This system fully implements CCE, implements partial CCE focusing on formative and summative assessment, cannot be considered CCE, implements only co-scholastic evaluation. CCE ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାର ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଏବଂ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଦୁଇଟି ଏରିଆ କଭର ହଉ। ଏ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ, କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ? ଗୀତ, ନାଚ, ଖେଳ, ଯେତେ ସବୁ କଳା କୌଶଳ ରହିଲା ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି CCE ର ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ହବନି। implements partial CC focusing on formative and summative assessment, এইটা ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, formative and summative assessment, ଏଠି formative ହଉ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହଉଛି? କେବଳ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ। ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଆଉ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ଆମର ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠି CC ର ଫୁଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ହବନି। implements partial CC focusing on formative and summative assessment, এইটা ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, formative and summative assessment, ଏଠି formative ହଉ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହଉଛି? କେବଳ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ। ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଆଉ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ଆମର ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବି ହବନି। cannot be considered CC, এইটা ହବ ଆନ୍ସର। Who is known as the founder of kindergarten? Jean Piaget, Frederick Froebel, John Dewey, Maria Montessori. kindergarten ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? Frederick Froebel. Culturally responsive teaching involves ignoring students' cultural backgrounds, integrating students' cultural experience into learning activities, standardizing all learning materials, focusing solely on exams. କ'ଣ ହେଇଯିବ? integrating students' cultural experience into learning activities. Learning experience should be planned to make learning meaningful. Which of the following does not facilitate meaningful learning? आ भितरु केउटा meaningful learning को facilitate करू नाही? Repetition based on mere recall, formulating questions on content, discussion and debate, presentation on the topic. କ'ଣ ହେଇଯିବ? formulating questions on content, ଏଟା ତ meaningful learning ରେ ଯାଉଛି। discussion କରିବା, debate କରିବା, ଏଟା ବି meaningful learning ରେ ଯାଉଛି।
प्रेजेंटेशन दबा एटा भी हबो किंतु रिपीटेशन बेस्ड ऑन मे रिकॉल एटा हबो नाही आमे बार बार गुटे कथा को रिपीट करबा एटा रोट लर्निंग को बुझौची घोषा पद्धति को बुझौची तेनु एटा हबो नाही हे जिवो ऑप्शन ए Which learning disability is characterized by difficulty in understanding numbers and mathematical concepts? Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, attention deficit disorder. कौन है डिसकाल्कुलिया पिलाटी काल्कुलेट करिबारे असुविधा होची मैथमेटिकल कांसेप्ट असुविधा होची तो एटा है डिसकाल्कुलिया डिसलेक्सिया कौन रीडिंग एवं स्पेलिंग डिसऑर्डर डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर छुआ एमिति लेखुथिबे जहां हमें किछि बुझी परिबा नाही एवं एटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होची एमानकर एकाग्रता शक्ति बहुत कम चंचल प्रकृतिर गोटे जगह स्थिर होकी बसि परिबे नाही किबा गोटे काम को स्थिर भाबरे करि परिबे नाही मैच करिबा कॉलम ए रे कोन देछि विजुअल ऑडियो ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक और एक्टिविटी बेस्ड कॉलम बी रे देछि ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग टिप्स आउट देछि चार्ट्स फ्लैश कार्ड आ पोस्टर वीडियोज एनिमेशंस मैनिपुलेटिव्स रोल प्ले विजुअल टीएलएम रे हम कोन करू देखु तो एथरे हम कोन देखि परिबा चार्ट्स फ्लैश कार्ड पोस्टर्स तेनु एक नंबर टा हे जिवो बी तापर ऑडियो ऑडियो रे हमें सुनु कौन है ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग टिप्स 2 नंबर है ए एक बी 2 ए ऑडियो विजुअल आमे सुनी परिबा एवं देखि भी परिबा कोउथरे हमें सुनी भी पारू देखि भी पारू वीडियो रे एनिमेशन रे तेनु 3 नंबर है सी एक बी 2 ए 3 सी एवं 4 नंबर कोन हो काइनेस्थेटिक जेटा हमें करी की करू जेमति का मैनिपुलेटिव्स रोल प्ले तेनु हे गला ऑप्शन बी Which of the following statements about first generation learning is true? First generation कौन तांको फैमिली रे से होचे प्रथम छुआ जे कि पढ़िबा को जायछि तांको फैमिली रे आउ केही पढ़ी नाहंती कौन हे जिवो दे कैन नॉट लर्न लाइक अदर स्टूडेंट्स से माने अलगा स्टूडेंट को भलिया पढ़ी परिबे नाही विथ सपोर्ट दे कैन परफॉर्म वेल एकेडमिकली एंड सोशली तांको जदि हमें सपोर्ट दबा तबे से माने भलो भाबरे परफॉर्म करि परिबे they need only punishment to improve सेमानंको केवल दंड दरकार improve पाई they are always slow learner सेमाने सब बेले पाई हेले slow learner कौन है जिवो ऑप्शन बी फर्स्ट जनरेशन पिल्ला को जदि हमें सपोर्ट दबा तबे सेमाने एकेडमिकली एवं सोशली भलो परफॉर्म करिवे motivation and teaching approaches are connected because motivation determines how students engage with teaching strategies. Teaching approach has no relation with motivation. Motivation is only for grading purposes. Only exams create motivation. कौन है जिवो motivation और teaching approach रो कौन relation अछि ऑप्शन ए motivation determines how students engage with teaching strategies. Which of the following best describes criterion reference testing? Criterion reference test कौन गोटे क्राइटेरिया फिक्स थिबो एतिकी परसेंट आनिले ही से एग्जाम रे क्वालिफाई तो कौन है जिवो कंपैरिजन एमंग स्टूडेंट्स एटा तो हे गला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट सिलेक्शन फॉर लिमिटेड सीट्स एटा भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एटा भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन विथ ए फिक्स स्टैंडर्ड एटा हे गला क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एथिरे गुटे फिक्स स्टैंडर्ड सहित कंपेयर करा जाउची गुटे क्राइटेरिया फिक्स अछि Which of the following best describes organismic evaluation? Assessing students based solely on standardized test scores, evaluating learners in a way that emphasizes their growth potential and self-actualization, ranking students relative to their peers, using only summative examination to judge performance. Humanistic evaluation जहा ऑर्गेनिज्मिक इवैल्यूएशन मध्य सेया कार्ल रोजर देथिले कोन हे जिवो इवैल्यूएटिंग लर्नर्स इन ए वे दैट एम्फसाइजेस देयर ग्रोथ पोटेंशियल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
Which of the following is not typically considered a learning disability? आ भितर केउटा लर्निंग डिसेबिलिटी नुहे? डिस्लेक्सिया एटा तो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्कालकुलिया एटा भी लर्निंग डिसेबिलिटी, एडीएचडी एटा भी लर्निंग डिसेबिलिटी। किंतु लो एकेडमिक अचीवमेंट ड्यू टू फ्रिक्वेंट एब्सेंस, पिलाटी बार बार एब्सेंट होउची सेइतपई तार मार्क कम रहउची, एटा लर्निंग डिसेबिलिटी नुहे। Which of the following is a key feature of RTE regarding assessment? Annual board exams mandatory from class 1. No detention policy till class 8. Schools can fail children arbitrarily. Only oral tests are allowed. आ भितरु केउटा RTE की फॉलो करूची? फास्ट ऑप्शन रे देइची कि हमें प्रथम श्रेणी पाखरु पिलामानकर एनुअल एग्जाम करिबा। RTE कथा कहि नाही। Schools can fail children arbitrarily. स्कूल जेतेबेले चाहिबो पिलांको फेल करि पारिबो। एटा भी कहि नाही। Only oral tests are allowed. केवल मौखिक परीक्षा हबो। एटा भी कहा जाय नाही। कोन कहा जाय छि? No detention policy till class 8. क्लास 8 पर्यंत आमे पिलांको फेल करि पारिबा नाही। A teacher wants to teach fractions to class 5 students using cut pieces of fruit and colored cards. Which principle of TLM is being applied? Entertainment, saving time only, replacing textbooks, converting abstract concepts into concrete experience. ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି କଲର କାର୍ଡ ନେଇକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଳକୁ କାଟିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫଳକୁ ସେ କହିଲେ ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫଳ, ତାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କଲେ ତ 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା। 4 ଭାଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଲେ, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ଟାଇମ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା, टेक्स्ट बुक को रिप्लेस करके पढ़ाउछंती। टेक्स्ट बुक को केबे रिप्लेस करी हबनी, एटा सबबळे नेगेटिव पॉइंट। एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट को कंक्रीट कांसेप्ट रे से कन्वर्ट करूछंती। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ? नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फाइल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कोर्स फॉर्मेट। कौन है जीवो? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। According to Kohlberg, moral reasoning at the conventional level is based on personal gain. एटा होची फास्ट लेवल ले जाउची। डी कन्वेंशनल रे सोशल अप्रूवल एंड लॉ एंड ऑर्डर, एटा होची कन्वेंशनल लेवल रे। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, एटा हला पोस्ट कन्वेंशनल रे। फियर ऑफ पनिशमेंट, एटा होची प्री कन्वेंशनल रे। तेणु हे जिवो सोशल अप्रूवल एंड लॉ एंड ऑर्डर। कोलबर्गर देखंतु 3टा लेवल। फास्ट हला कोन ना प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल 2टा स्टेज अछि। फास्ट होची ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पिलाटी पनिशमेंट डर रे काम गुडा को करे। तापर होची सेल्फ इंटरेस्ट, ए स्टेजटा को टीट फॉर टेट मध्ये कहंती। एवं किछुट ताको रिवार्ड दरकार। जदि हम घर को कुणिया आसीचंती एवं आमे पिला को कहले कि जा टिके चापती सरिया जे चा नै आसीबो, तो से कोन करिवो? से कहबो कि मु जति मार्केट को चापती आनिबा को जिबी मते कोन मिलिबो, तू चल जा, गला पर आमे ते 10 टका दबो, तू सेठी खाइबू। तो सेटा हे जिवो कोन ना स्टेज 2। तापरटा होची स्टेज 3, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एटा कोन ना गुड बॉय एंड गुड गर्ल प्रिंसिपल। पिलाटी सब बळे अन्य मानको आगरे भलो हेके रहया ପାଇଁ चेष्टा करिवो। स्टेज 4 रे लॉ एंड ऑर्डर, एथिरे पिला माने भाबंती कि लॉ एवं ऑर्डर आम भल ପାଇଁ तयारी करा जायछि, तेणु आमको लॉ एवं ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करबा को पड़िबो। स्टेज 5 होची सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंडिंग रूल्स ए चेंजेबल सोशल एग्रीमेंट्स। जदि गोटे रूल बना जायछि एवं सेटा आम ପାଇଁ क्षतिकारक, तेणु आमे से रूलटा मानिया ପାଇଁ बाध्य नुहे। जदि आम ପାଇଁ किछि गोटे रूल बना जायछि एवं सेटा पालन करिया द्वारा हमर क्षति होउछि, सेतेबेले रूलटा चेंज करि पारिबा। स्टेज 6 रे कोन हैला? यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टाइम रे हुए।
पूरा समाज ପାଇଁ पूरा दुनिया ପାଇଁ ଆମେ चिंता କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢି ପାରିବା A 10-year-old can arrange sticks from shortest to longest and understands conservation of mass. This child is in ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଆମେ ମେଞ୍ଚେ କାଠି ଦେଇଛେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖୁଛି ଏଟା କେ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କଣ ହେଇଯିବ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ପିଆଜର ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ତାପରେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ତାପରେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ପିଲାଙ୍କର କଣ ହୁଏ ସିରିଏସନ ଆସି ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସିରିଏଲି ସଜେଇ ପାରନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସବୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୋଲକ ଏବଂ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ ସବୁ ମିଶେଇକି ଦେଇଛେ ସେ ସେଥିରୁ ଅଲଗା କରିଦବ ଯେତିକି ସବୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରିକି ସଜେଇ ଦବ କ୍ଲାସିଫାଏ ସବୁ କରିଦବ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ 5 + 3 8 ହଉଛି ଯଦି ତାହେଲେ 8 ରୁ 3 ଗଲେ ମଧ୍ୟ 5 ହବ କନଜରଭେସନ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନଳୀ ନବା ସେଥିରେ ଫୁଲ ପାଣି ରଖିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଓସାରିଆ ନଳୀ ନେବା ଲମ୍ବା ନଳୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ରଖିଥିଲେ ଓସାରିଆ ନଳୀରେ ସେତିକି ପାଣି ଢାଳିବା ଏଇ ଷ୍ଟେଜର ପିଲା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଲମ୍ବା ନଳୀରେ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ଓସାରିଆ ନଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜର ପିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜର ପିଲା ଭାବିବେ କି ଲମ୍ବା ନଳୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିଲା ଡିସେଣ୍ଟରିଂ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ପିଲାଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସକୁ ଫୋକସ କରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଯଦି କୋଲ ମାଟି ପିତ୍ତଳକୁ ଚେପିକି କଣ କଲେ ଅସାରିଆ କରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅସାରିଆ ହେଇଗଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ମାଟି ଏଥିରେ ପିଲା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭିଟି ଯଦି ଆମେ କହିଲେ କି ଏ ବି ଠାରୁ ବଡ଼ ବି ସି ଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ସି ଠାରୁ ବଡ଼ ଏଠି ସେ ଛୁଆ ବୁଝିପାରିବ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟିଭିଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ A teacher organizes group discussion and collaborative projects in the classroom. Students learn new concepts faster when working with peers rather than alone. Which Vygotsky principle is being applied? ଶିକ୍ଷକ କଣ କଲେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ଏକୁଟିଆ ବୁଝିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ନେଉଥିଲେ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଲାବରେଟିଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମ ସମୟ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଯିବ social interaction is crucial for learning occurs only through memorization punishment enhances learning individual work is superior ଏଥିରେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି social interaction is crucial for learning Rating scales and checklists are primarily used for knowledge testing only, observing and recording behavior or performance, IQ measurement, memory testing. Rating scale ଆଉ checklist ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ observing and recording behavior or performance. ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ